Итак, артикль. Вы знаете, конечно, что артикль во французском языке является основным определителем существительного и выражает род, число, определенность или неопределенность этого существительного. Артикль во французском языке употребляется перед всяким существительным, за исключением тех случаев, когда он заменен другим определителем, или когда он не употребляется вовсе в силу некоторых грамматических причин. Во французском языке существует три вида артикля. L'article défini, определенный артикль, l'article indéfini, неопределенный артикль, и, наконец, l'article partitif, частичный или партитивный артикль. В нашей сегодняшней передаче мы остановимся на двух первых видах артиклей. L'article défini et l'article indéfini. L'article défini, определенный артикль, он имеет следующие формы. В единственном числе le, la, l, и во множественном числе les. Например, le livre, la leçon, l'oiseau. Les livres, les leçons, les oiseaux. Определенный артикль употребляется перед существительным, которое определено либо контекстом, либо ситуацией, перед существительным, которое хорошо нам знакомо, либо перед существительным, которое не нуждается в дополнительных определениях, перед существительным единственным в своем роде. Например, j'aime les roses или j'aime les fleurs. C'est le film dont je vous ai parlé. La terre tourne. Неопределенный артикль, l'article indéfini, имеет следующие формы. Un, une в единственном числе и des во множественном числе. Неопределенный артикль употребляется только перед исчисляемыми существительными и определяет существительное, которое незнакомо нам, употребляется впервые. Например, j'ai un stylo. Je prends un stylo. И, наконец, отсутствие артикля во французском языке. Артикль не употребляется в том случае, если существительное является именной частью составного сказуемого и выражает профессию, занятие. Например, mon fils est écolier. И второй случай неупотребления артикля во французском языке в отрицательном предложении, когда артикль неопределенный заменяется на предлог de, если глагол стоит в отрицательной форме. Y a-t-il un taxi? Non, il n'y a pas de taxi. А теперь, дорогие телезрители, я предлагаю вам посмотреть мультфильм, в котором вы встретитесь с теми случаями употребления и неупотребления артикля, о котором мы с вами только что говорили. Voilà un taxi. Voilà un taxi. Voilà un chauffeur de taxi. Voilà un chauffeur de taxi. Je suis chauffeur de taxi. Je suis le chauffeur de ce taxi. Je suis chauffeur de taxi. Je suis le chauffeur de ce taxi. Ah, un taxi. Il y a un chauffeur? Non, il n'y a
pas de chauffeur. Il y a un chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur. Monsieur, vous êtes le chauffeur de ce taxi? Non, monsieur. Je ne suis pas le chauffeur de ce taxi. Et je ne suis pas chauffeur de taxi, monsieur. Je suis journaliste. Je ne suis pas le chauffeur de ce taxi. Je ne suis pas chauffeur. Je suis journaliste. Думаю, что этот небольшой фильм помог вам разобраться в этом разделе грамматики. Да? Тогда перейдем к нашей следующей теме. Указательные местоимения. Les pronoms démonstratifs. Указательные местоимения во французском языке имеют две формы – простую и сложную. Простая форма указательных местоимений следующая. В единственном числе мужской род celui, женский род celle. И во множественном числе для мужского рода ce, для женского рода celle. Сложная форма указательных местоимений в единственном числе в мужском роде celui, la, celui-ci, в женском роде celle-là, celle-ci. И во множественном числе в мужском роде cela, ceci, и в женском роде celle-là, celle-ci. Прошу вас обратить внимание на то, что частица «си» с местоимением всегда указывает на предметы более близкие, в то время как местоимение с частицей «ля» указывает на предметы более удаленные. J'ai deux livres. Celui qui est à gauche, celui qui est à droite est en français. Celui qui est à gauche est en russe. Celui-ci est grand, celui-là est petit. А теперь я предлагаю отправиться на рыбалку. Да-да, не удивляйтесь. На рыбалку. Вы, наверное, уже догадались, что я предлагаю вам посмотреть еще один учебный мультфильм, в котором вы сможете еще раз повторить формы указательных местоимений, о которых я вам только что говорила. Итак, смотрите. Un poisson. Deux poissons. Ton poisson, c'est celui-ci? Oui. Bon, alors, celui-ci est à toi. Et celui-là est à moi. Celui-ci est à toi. Celui-là est à moi. Celui que tu as pris est très gros. Oui, il est très gros. C'est vrai. Celui que tu as pris est très gros.
Regarde tous ces poissons. Tu prends ceci. Je prends cela. Tu prends ceci. Je prends cela. Ceux qui sont près de toi sont à moi. Oui, ce sont ceux que tu as pris. Ceux qui sont près de toi sont à moi. Oui, ce sont ceux que tu as pris. Ma ligne, c'est celle-ci ou celle-là? C'est celle-ci ou celle-là? Attends un peu. Voyons. Celle qui est dans l'herbe est à moi. Et celle que tu tiens est à toi. Très bien. Celle qui est dans l'herbe est à moi. Celle que tu tiens est à toi. Vite, apporte les cannes à pêche. Вам понравились эти удачливые любители рыбной ловли, которые могут часами сидеть и смотреть на поплавок в ожидании клюва? Я думаю, что они скорее вам понравились тем, что помогли вам повторить употребление указательных местоимений. А если так, тогда перейдем к следующей и последней теме нашего урока грамматики, а именно к местоимениям-дополнениям и их месте в предложении. Местоимения дополнения, как вы, наверное, знаете, бывают прямыми и косвенными. Прямые местоимения дополнения заменяют существительные прямые дополнения и имеют следующие формы. Me, te, le, la, nous, vous, les. Косвенные местоимения дополнения заменяют существительные косвенные дополнения с предлогом «а». Формы их таковы. Me, te, lui, nous, vous, leur. А теперь мы с вами отправимся в парк, где молодой человек с букетом цветов ждет девушку. Он очень нерешительный, этот молодой человек, и не знает, как ему преподнести своей девушке букет цветов. Давайте посмотрим, как он выйдет из этого положения.
Jacqueline n'arrive pas. Attends un peu, elle va venir. Tu as l'air inquiet. Tu n'es pas content de la voir? Si, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ce bouquet est pour elle. Tu vas d'abord le lui donner. Tiens, regarde. Tu avances vers Jacqueline avec ton bouquet et tu le lui donnes, comme cela. Mais non. Je ne le lui donne pas tout de suite. Je lui dis d'abord, bonjour Jacqueline. Comment allez-vous? Comme je suis content de vous voir. Et ton bouquet, allons, donne-le lui. Je vous ai apporté un bouquet de fleurs. Tu vas le lui donner ou non? Maintenant, oui, je le lui donne. Bon, ce sera très bien. Tu le lui donnes. Je ne le lui donne pas. Donne-le lui. Tu vas le lui donner? Le voilà qui ramasse ses fleurs. Il va les lui donner? Non. Il ne les lui donne pas. Allons, donne-les lui. Il les lui donne. Il ne les lui donne pas. Il va les lui donner. Donne-les lui. Tu veux une fleur? Celle-ci? Je peux la lui donner? Je la lui donne? Mais bien sûr, donnez-la lui. Je peux la lui donner? Je la lui donne. Donnez-la lui.
Peut-on jouer au ballon avec la petite fille? Non, ce n'est pas possible. Mais si. Elle va le leur lancer. Et voilà. Elle le leur lance. Tiens, ils ont oublié les fleurs. А теперь, чтобы вы уже больше никогда не делали ошибок в употреблении местоимений дополнений, мы вам предлагаем побывать в театре, вернее, в вестибюле театра, где рассеянная гардеробщица перепутала номерки двух не менее рассеянных театралов. Будьте внимательны. J'ai un chapeau et un manteau. Vous me les donnez, s'il vous plaît? Je vous les donne tout de suite, monsieur. J'ai une canne. Vous me la donnez, s'il vous plaît. Je vous la donne tout de suite, monsieur. Vous me les donnez? Je vous les donne. Vous me la donnez? Je vous la donne. Cette canne n'est pas à moi. Ces vêtements ne sont pas à moi. Ah, pardon. Cette canne est à vous, monsieur. Et ces vêtements à vous. Mais enfin, c'est extraordinaire. Cette canne est à moi, elle vous la donne. Ces vêtements sont à moi, elle vous les donne. Je veux ma canne, madame. Vous voyez, elle ne me la donne pas. Je veux mes vêtements, madame. Vous voyez, elle ne me les donne pas. Madame, nous voulons nos affaires. Vous entendez? Nous les voulons. Elle doit nous les donner et elle ne nous les donne pas. C'est extraordinaire. Elle vous les donne. Elle vous la donne. Elle ne me la donne pas. Elle ne me les donne pas. Elle doit nous les donner. Elle ne nous les donne pas. Donnez-moi ma canne. Vous entendez? Donnez-la-moi.
Donnez-moi mes vêtements. Oui, donnez-les-moi. Donnez-les-nous. Donnez-la-moi. Donnez-les-moi. Donnez-les-nous. Monsieur le directeur, cette dame ne veut pas nous donner nos affaires. Elle ne veut pas vous les donner? Non, elle ne veut pas nous les donner. Mais si, je les leur donne. Seulement, ils ne les veulent pas. À qui est cette canne? À moi. Donnez-la lui. Oui, donnez-la-moi. Bien, je la lui donne. Ces vêtements sont à vous, monsieur? Oui, ils sont à moi. Donnez-les lui. S'il vous plaît, madame, donnez-les-moi. Bien, je les lui donne. Donnez-le-moi. Donnez-la-moi. Donnez-les-moi. Tenez, vous allez comprendre. Regardez. Наша передача, дорогие телезрители, подошла к концу. Я надеюсь, что она помогла вам повторить некоторые трудные грамматические правила и пополнила ваше знание французского языка. Мы желаем вам успехов. Bonne chance et au revoir!